the help of GCA, we are planning to organize IPL Fan Park on 1st and 3rd of June. So this IPL Fan Park is basically a setup where live IPL matches will be shown on giant screen. The big thing about this fan park is the entry will be absolutely free. No charges will be taken, none, and for everyone the entry will be absolutely free. So with this giant screening, there will be few sports games, activities, even that will be free of cost for everyone who will be coming there to watch the IPL matches. And there will be a food court with the minimum charges for everyone. So I would request to all our GC public, my friends, all the fans, please come at this Cultural Ground opposite GSUDA complex on 1st and 3rd of June and enjoy the IPL matches with us. Thank you. I would request to sir to please speak on this. सगळ्यांक नमस्कार. IPL भरपूर मोठ्यान चालू आहा आनी एक गजाल बरी दिसता की आमचो गोंयचो आनी स्पेशली कुडचड्याचो आमचो रोहन बाब देसाय हे आज वन ऑफ द यंगस्ट जॉयंट सेक्रेटरीज BCCI गेल्या आनी ते आमच्या गोंयच्यान गेल्या. सो हो अभिमान आमकांय गोंयकार म्हणून आसा आनी गोवा क्रिकेट असोसिएशनाक आसा. वयर पदवीर पावून आज कुडचडकारांक ताणें जो फॅन पार्क हाडला म्हाका दिसता सगळ्याच कुडचडकारांनी आनी संपूर्ण गोंयकारांनी ही येवन येता त्यो दोनूय मॅचीस 1 आनी 3 तारखेक पळोवपाच्यो. कारण दोन गजाली आसा की आतां टॅक्स कांयच ना, तुमकां कांय फी भरपाची गरज ना आनी त्याच प्रमाणे भुरग्यां खातीर पावसान सुद्दां येवन म्हाका दिसता सगळ्यांनी आपले एन्जॉयमेंट करपा खातीर थंय भरपूरश्यो गेमी आनी भरपूरशे इव्हेंट्स दवरिल्ले आसा. सो ह्या गजाली खातीर म्हाका दिसता आतां जे गजाली जेन्ना ह्यो गजाली घडटा त्या गजालीन दोन गजाल्यो जाता. एक मोटिवेशन जेन्ना IPL आनी BCCI सारकी गजाल कुडचड्यार पावता एक सगळ्यांक मोटिवेशन आनी दुसरो इकॉनॉमी. म्हाका दिसता जेन्ना एक येता तेन्ना भुरग्यांक एन्जॉयमेंटूय क्रिएट जाता आनी भरपूरशा लोकांक एक आपलो आपलो येणावळ वाडोवपाक एक तरेचो प्रतिसाद रोहनबाब गांवसान BCCI कडून दिल्लो आहा. ताच्या खातीर हांव तुमकां सगळ्यांक म्हणटा की सगळ्यांनी येवचे 1 आनी 3 तारखेक हो कंप्लीट IPL आपणे एन्जॉय करचो. सगळ्या मुलींनी जेवपाक आज हो प्रोग्राम जो घडटा तो आतां आमच्या दोतोरान सांगत्या प्रमाणे आमच्या BCCIच्या मेंबरान सांगल्या प्रमाणे हो कुडचड्यार पयली फावटी घडटा आनी तो आमकां रोहन गांवसा खातीर आमकां फावो जाला. हेचो अभिमान आमकां कुडचडकारांक मेळोंक जाय आनी उपकार करून मागता हांव लोकां कडेन आनी क्लबा कडेन हो प्रोग्राम फक्त कुडचड्यार पुरतो न्ही, लोकल सरावंडींग जे लोक आहा शिरोडा म्हण, फोंडा म्हण, मडगांव म्हण, काणकोण म्हण, केपें म्हण, सांगे म्हण हांकां सगळ्यांक हांव एक रिक्वेस्ट करता की ह्या म्हण हो प्रोग्राम आमचो थारायला तेजो पुरेपूर तुमी आस्वाद घेयात. नाजाल्यार अशें म्हणूंक जायना की आमगेलो प्रोग्राम जालो आमकां खबर ना आमी जाल म्हणून आमकां कळना. हांव परत एकदां म्हणटा की भितर थोडे पिरियडा भितर हो प्रोग्राम चॉक आउट जालो सॉर्ट आउट जालो म्हणून हांव तुमचे कडेन पळय हेच्या पयलीं पावूंक शकलो ना. हांव उपकार करून मागता हेंच एक तुमकां मोठें आमंत्रण आनी विथीन शॉर्ट पिरियडाक ताचो मान दिवन आनी हो एक प्रोग्राम तुमी सक्सेसफूल करून दाखोवचो. सगळ्यांचें लक्ष हांगा आसतलें अख्ख्या गोंयांत मोठो इव्हेंट हांगा दिसता ह्या फायनला खातीर आनी खंय आसपाक हो कुडचड्यार आसा आनी तेजो पुरेपूर फारूक कुडचडकारांनी घेवचो. हांव परत एक रोहन बाबाक देव बरें करूं म्हणटा हे म्हाजेर संदी घेवन की तुवें ते चार्ज घेतल्या नंतर हे कुडचडकारांचो मान दवरलो आनी कुडचड्यार तुगेल्या तुवें हो प्रोग्राम हांगा हाडलो म्हणून चडांत चड देव बरें करूं. I would like to announce one more thing, that one lucky winner at this IPL Fan Park will be getting one signed jersey during IPL match. We would like to show it to the jerseys, please. These are the jerseys. Team signed jersey will be getting to one lucky winner on both the matches, the 1st June and 3rd June. There will be few sport activities like VR gaming for kids, trampoline for kids, falling back, and such like games will be there. Even that will be free of cost. The entry is free of cost. Also the gaming, playing games, the falling back, and ball throw, other games activities will be there for all kids to be engaged. Also the vendors can also play, and face painting, everything will be free of cost. And the food court will be there. Free drinking water will be there.
Food court will be of minimum nominal charges. Nothing addition will be taken for anything. It is the first time you held on the Barna. Yeah, in Goa it is this year it's the first I think this Sculptorium opposite GSU Day complex. देखिए देखा जाएगा तो आप बच्चों को शामिल होने के लिए रिक्वेस्ट करें। ऐसे कुछ बच्चों के साथ स्कूल के साथ कुछ इंटरेक्शन हो रहा है रिक्वेस्ट की गई है आपकी ओर से। So basically ये सारे फैंस के लिए है, ये एज सच पर्टिकुलर लोगों के लिए नहीं, बट ये सभी आ सकते हैं। तो आपके दरमियान हम ये सबके लिए यही बताना चाहते हैं कि हर कोई बच्चा, बुजुर्ग, बूढ़े, अपने फैमिली सब यहाँ पे आ सकते हैं और सबके लिए यहाँ पे निःशुल्क एंट्री है, कोई चार्ज पे नहीं जाएगा। South Goa is the first time I held this type of international level event. गोंयांत आमी स्टेडियमाची गरज खूब आसता, सो ताका आतां गोवन आयिल्ल्याक एक थंयचो उजवाड दिसपा लागला, गोवनान दाखोवन दिला, कारण ताजे संपर्क BCCI सेक्रेटरी पासून BCCI जॉयंट सेक्रेटरी पर्यंत हो जालो म्हणून तो पदवेर बसूना। आज ही गजाल कुडचड्यार हाडप जाल्यार मेन कशी गजाली जाताली की बाबा एक पणजे आमचो एक मेन जाताले सगळ्यो गजाली। आज कुडचड्यार IPL यो आनी ह्या IPL येदी मोठी स्क्रीन घालून दोनूय मॅचीस जर्सी हाडून भुरग्यांक खेळपा खातीर ल्हान पासून जाणट्या पर्यंत तांकां फुकट एंट्री दिवप। कारण म्हाका दिसता आनी BCCIचे आज एक मनीस हांगा आयिल्ले आसा आनी गोवन स्वता जॉयंट सेक्रेटरी आहा, म्हाका दिसता ही खूब मोठी गजाल। ही गजाल मोठी फक्त कुडचडकारां खातीर न्ही, आमच्या सारके ताचे मित्रां खातीरूय आनी संपूर्ण क्लबां खातीर BCCIच्या आनी एक्कान एक क्रिकेट लवर्सां खातीर। आय थिंक दिस इज एन ऑपॉर्च्युनिटी given by a Goan to all the Goans who cannot go and travel to long places to watch an IPL. Come at Kursadim, see the matches, enjoy the matches free of cost and smile tax free. लॉकडाउन में वापस कैंपेन स्टार्ट केले तुमका शॉर्ट टर्म पिरियड आसा ना एक दीस पुरो आय थिंक नाव सोशल मिडिया आणि तुमचो माध्यम प्रेस माध्यम मिडिया आणि सोशल मिडिया इतलो पावरफुल जाला की वी आर शुअर दॅट within next 24 hours we will try to reach every nook and corner of Goa. Already people in Kurchade know about it, and through your medium, through our medium, through our social network, I think we will get each and every part of Goa. एक्सपेक्टेड कितलो क्राउड एक्सपेक्टेड सांगू शकना एट दिस मोमेंट, पण इतले खात्री आहा की थंय जागो उरचो ना, भरतलो जागो, इतले खात्री आहा। शो कर रहे हैं, सो यहाँ पे जमशेदपुर, ककाईनाडा, भिलाई, राउरकेला एंड गोवा, यहाँ पे हम ये 1st and 3rd जून को दिखाए जाएंगे। देखते हैं आगे जाके और भी मतलब गोवा में हम करना चाहेंगे, अगर यहाँ पे इस तरह से रिस्पॉन्स होगा क्रिकेट लवर्स का और फैंस का, तो आगे कोशिश करेंगे। देखिए और बारिश का मौसम है, वैसे तो हमारे सारे इक्विपमेंट्स कम्प्लीटली कवर्ड रहेंगे, we are very much careful about our equipment, and screening will be probably on if there is a listening, but we have a few sitting arrangements as well. Ex-vice president of the BCCI आमकां IPL खातीर गेल्या 20 वर्सां 25 वर्सां डिमांड खूब येयले कडे टिकेटी जायो, पासीस जाय, आनी लोधा कमिटीन ते पासीस बंद केल्या कारणान आमकां ते टिकेटी अवेलेबल करून दिवचे पडटाले, आनी अजून बी डिमांड भरपूर आसलो, पूण आमी तांकां जे मागणी आसलेली तितले आमी तांकां पुरोवपाक शकले ना, कारण टिकेटी चड डिमांड आसल्या कारणान। आनी तुमी जाणात हे व्हर जाले त्या कारणान मातशे जे नंतर ह्यो मॅची जाल्या 7-8 तांकां मातशे खंय तरी आमी बॅकफुटार येयले, कारण अरेंजमेंट करूंक शकले ना।